mawludi do wala an bɛ ala fo ka ala barikada an badenw hijira san sabanan muhamadu mustafa ka bɔli ma kan ka taa madina o san in kɔnɔ belebele dɔ bangela belebele dɔ nana nɔrɔtigiba nana awɔ ale tɔgɔ de ye alhasan bun ali badara a ka filani min bɛ yen hasan hussein filaninw don mɛ furancɛjanw donna filani ninnu ni ɲɔgɔn cɛ o ye ala ka kabakoba ye dɛ donc alhasan a bangela ka na diɲɛ kɔnɔ ala kira ka san sabanan madina an bɛ ala fo halisa alhamdulilayi rabbil alamin alhamdulilayi balamin o san kelen de kɔnɔ n'o ye hijira san sabanan ye gulɔ kɛra haramu ye silamɛ bɛɛ lajɛlen ma awɔ balamin yɔrɔ dɔ bɛ an b'a fɔ dɛ seli ye diyagoya ye k'a sɔrɔ gulɔ ma kɛ haramu ye diɲɛ histoire bɛɛ bɛnn'a kan i y'a faamu seli bonya de y'a to ala ye gulɔ kɛ haramu ye k'a yirila k'a fɔ kabako belebele don seli bonya silamɛw de tun bɛ gulɔ min ka na misiri kɔnɔ mankan bɛ caya seli bɛ ɲagami o de tun bɛ kira tɔɔrɔ a tun bɛ ala kira tɔɔrɔ a b'o de la ala kira nana to ka gulɔ gɛlɛya u k'a to yen mɛ k'a kɛ haramu yɛrɛ pewu a sɔrɔla nin sanfɛ et puis sura min bɛ kuranɛ kɔnɔ ni gulɔ kɛlen don haramu ye ala k'u ma de aw kana gulɔ min fiyewu ka taa a fɔlɔla k'o de f'u ye maa si kana gulɔ min i sulen ka taa misiri la hali i kana gɛrɛ misiri la kuma tɛ k'i bɛ don ka taa seli a kana gɛrɛ seli la aw sulen don mɛ a nana hijira san sabanan ka kuranɛ aya de jigin k'a kɛ haramu ye an bɛ don kuranɛ kɔnɔ balamin an bɛ ala fo ka ala barikada ala ka bɛɛ sara ala ka bɛɛ kɔrɔta n y'a f'i ye gulɔ kɛra haramu ye nin hijira san sabanan na ka sababuya kɛ sababuya caman ye ka tila ka sababuya laban yɛrɛ kɛ ko gulɔ ma ɲi hakili ma ala bɛ fɛn fɛn kɛ haramu ye i b'a sɔrɔ a ma ɲi i ma de exemple ta jɛnɛya kan a ma ɲi i ma gulɔ a ma ɲi i ma lɛsogo a ma ɲi i ma o n'a ɲɔgɔnna caman caman o la an bɛ taa ala kira ka bɔ makan ka taa madina hijira a san 4 na an bɛ don o de kɔrɔ sisan an bɛ ala fo ka ala barikada kosɛbɛ o la hijira san 4 na kɛlɛ caman kɛra o fana kɔnɔ n'a fɔra kɛlɛ gazuwa an kan bɛ gazuwaw de ma gazuwa bɛ se ka kɛ kira bɔra ka taa kafiru nɔ mɛ ali kafiru ma ɲɔgɔn ye o de cayara hijira san 4 na in kɔnɔ i n'a fɔ a ye bɔli mun kɛ n'a bɛ fɔ a ma ko gazuwatu bani nadir o kɛra o san na wa gazuwatu zati raqa'i o kɛra san 4 na gazuwatu badru akhira o kɛra nin san na ale nin gazuwa fɛn fɛn fana fɔra ye kɛlɛmakɛ nin sira fo n'a kɛra bani nadir ye voilà bon bani nadirlaka ninnu yahudiyaw de don madina kɔnɔ madina yahudiyaw de don comme alakira nana madina minɛ bon olu ye yahudiyaw de ye donc u ye layiduw ta ni alakira ye mais layidu ninnu u tilala k'a bɔrɔntɔ o sababu la kira muhamadu mustafa a fana y'a yiri u la ale ye maa min ye ni ala ka jɛn ye o la an baden silamɛw ni hijira san 4 na in kɔnɔ jibril n'o ye ala ka mɛlɛkɛba ye a jiginna ni solatul khawfi o kɛra nin hijira in de kɔnɔ o kelen de kɔnɔ tayamumu kɛcogo a jiginna ala kira kan k'a kɛcogo f'a ye o san kelen de kɔnɔ seinabu n'o ye ala kira denmuso ye o fana o ka ala ka wele sera o ma i y'a mɛn abu salimata o fana ala ka wele sera o fana ma abu salimata ibn amati a nɔgɔmuso den o de y'a balima fana ye simi waati la ani simi y'a f'i ye depuis volume 1 na balima minnu ye simi kɛ ɲɔgɔn fɛ an'u tin donna ɲɔgɔn na f'u kɛra balima ma ɲɔgɔn ye donc o ka wele ala ka wele sera o fana ma nin san kɔnɔ wa fiya tazawaja rasul alayhi salatu wassalam ummu salma o san kelen kɔnɔ muhammadu mustafa alayhi salatu wassalam a ye ummu salmata furu k'a ladon o san kelen kɔnɔ muhammadu mustafa a mɔdenkɛ min bɛ yen n'a bɛ fɔ ma al-Husayn ibn Ali belebelew ka belebele ale fana bangela ka bɛn nin san in ma
hijira san nanina san sabana alakira ba muhammadu modin be na fama al-hasan o bangena mais san nanina inde la sa al-husayn ibn ali o bangela alasan ni al-husayn alakira bona inundi ya fam fiya أمر الرسول صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت أن يتعلم كتاب اليهود ليكتب له إليهم ويقرأ له ما يكتبون له أكو زيد ما كتا يهوديا وكا كتابو كلا يدري يهوديا كان شو منا نمل لتريتي زيد بكا سمن بغاي شو منا ني يهوديا لتريتي نما محمد ما نونا زيد وكا أو كلام بغاي balamin hal sami ala fuka ala barkada wala kira ka hayatu amita halisa ala kira bole magan kata madina ala kira san duruna minke a san duruna kominu kera kono amina ode nyafaw yambado muhammadu mustafa alayhi salatu wassalam abole magan kata madina o san duruna in kono ghazwatu do kera abe fo ghazwatu na ko bani mustaliki o kera o ye muye o ye kafiru caman kabilaw de n'u farala ɲɔgɔn kan k'u bɛna madina kɛlɛ k'u bɛna silamɛw kɛlɛ o kɛlen sa kharaja ilayhim rasul kiraba muhammadu mustafa a bɔra ni kafiri jamakulu nɔfɛ bi jami'i kasir a bɔra ni maa caman de fa asabahum ani maa ninnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ a y'u sɔrɔ وسب مسلمون نساءهم ورجالهم وذريتهم وأموالهم وقتلوا منهم 10 وأسرهم جميعا وكل سلموا يمانون من كافر موتلين ويو مسون دون وفهم بمنه وقد شتام منهم موتلا بيبو ويو شتام فا دون كلاكا أو توم بمنه كانوا نو يمدينا بو أو جو شلا براتو بنت رئيسهم o tumbala ya fam barra uga nyamo de muso tumbala wa fatazaj wajha rasul sallallahu alaihi wasallam wa samaha juwairiya ala kray o muso inde furu noy barra akele nga furu aya to ko yelma ka dako juwairiya ya fam o kele banu musulika kele nga me ku ka manunu bela jele dona islamia la aywa o kele utamana kana islamo fe o kana do ulu yɛrɛ tɔ minnu bɛ yen n'u bolila walima n'u ma sɔrɔ fiyewu a tɔ minnu bɛ yen a bɛɛ nana madina kana tuubi ka don silamɛya la ka fara alakira muhammadu ka sallallahu alaihi wa sallam bala min hadisi lɔ ifk o bɛ yen kira muhammadu alaihi salatu wa salam n ye kɛlɛ min f'i ye ta ko ghazwatu bani mustalik a bɔra yen nɔ a bɛ sira la a bɛ ka taa madina a don ani Aisha ani Umu Salma wa fi asna rujui jesh kele bolo singto ka bo kele rola kata Madina madat sayyidatu Aisha li qada ya hajatiha Aisha amba Aisha aywa atara makula alay talminge o magoina sa ukono ولما عادت افتقدت اقدع فرجعت تبعث عنه Aisha aga fɛn tununa la a seginna a bɛ ka taa o fɛn ɲini o kɛlen sa ale taara o ɲini o ɲini n'a seginna ka na a nana sɔrɔ kɛlɛbolo ninnu n'o ye kɛlɛbolo mun tun bɛ yen nɔ alakira n'a ka jama ye u wulila ka taa mɛ u m'a dɔn ko Aisha bɛ tu kɔnɔ kungo kɔnɔ o kɛlen a seginnen ka na a nana sɔrɔ kɛlɛbolo taara sira in janyanen don ayiwa o kɛlen sa wa kana Safwan bun Mu'attal yasiru wara jesh alakira ka cɛba dɔ tun bɛ yen ko Safwan bun Mu'attal o tun bɛ ka taama kɛlɛbolo ninnu kɔ fo kɔfɛ ka na o de ka taama nana bɔ Aisha jɔlen kan a y'a dɔn nin ye Aisha ye nin ye Muhamadu Mustafa furumuso ye a y'a dɔn kosɛbɛ o kɛlen a y'a ɲini Aisha fɛ komi kɛlɛbolo taara k'a to a ka yɛrɛ ale ka teliya ka kuna ye u la o kɛlen o bolila a taara n'u ye u kunnen kɛlɛbolo la sa Aisha bila n'o ye alakira ba Muhamadu Mustafa alayhi salatu wa salam a furumuso a y'a bila kɛlɛbolo cɛla
o kelen sa ama ko ba ke wa ala de b'a sara wa tabala kibara ifki Abdullah ibn Ubay ka silamɛ nafigi dɔ tun bɛ yen nafigi don munafigi don ale tɔgɔ de ko Abdullah ibn Ubay n y'a f'i ye nafigiw ye maaw de ye maa minnu tugura Muhamadu Mustafa kɔ k'a sɔrɔ silamɛw tɛ nafigiw don u b'a ɲini k'a ta tiɲɛ u b'a ɲini k'a tɔgɔ tiɲɛ donc u ye silamɛya guloki in de don kana k'a sɔrɔ nafigiw don o maa dɔ de ko dɔrɔn ko ale de ye munafigiw ka ɲɛmɔgɔ fana ye i y'a faamu a ye mun fɔ bon ale ye mun de ye a ye nkalon de tigɛ a ko ni Aisha ni nin cɛ in ni kɛlen a ye nkalon da a bɛ fɛ ka Alakira mankutu tiɲɛ a bɛ fɛ ka Muhamadu danbe tiɲɛ a bɛ fɛ ka Aisha tɔgɔ tiɲɛ a bɛ fɛ ka Aisha mangoya a ye mun sɔrɔ k'o fɔ ko ne ye ko kɛlɛbolo wulila ka taa ka Aisha in to kungo kɔnɔ k'ani ni Sɔfuwani nana c'est que ko de tɛmɛn'u cɛ k'u bɛ ɲɔgɔn fɛ de subhanallah ni kɛlen kuma in ye Muhamadu tɔɔrɔ kuma in y'a tɔɔrɔ bon a t'a dɔn kuma in a bɛ taa yɔrɔ jumɛn tiɲɛ don wa nkalon don wa kira tora a bɛ nin fila ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ n'a kɛ cogo di a b'o la fo aya dɔ jiginna Muhamadu Mustafa kan n'a bɛ fɔ a ma ko aya mun don a bɛ sura mun kɔnɔ a bɛ fɔ a ma ko suratu Nur aya in jiginna mun kama ka Aisha k'a yira k'a fɔ Aisha ye jɛlen de ye nɔrɔ tigi don nkalon de dara la kuma min fɔra Aisha n'a ka jan ɲɔgɔn na ni aya in jiginnen Alakira nisɔndiyara kosɛbɛ o kɛlen a donna an ba Aisha kan a ko Aisha ala ye aya jigin kan k'a yira k'a fɔ kuma min n'a fɔra i ma nkalon de tigɛlen don o la o kɛlen o la an badenw an bɛ Ala fo k'Ala barikada waati min na Ala ba a y'a yira Muhamadu Mustafa la k'a fɔ kuma min ni a fɔra an ba Aisha ma nkalon don Muhamadu a kɔntana ni nin aya ye kosɛbɛ a y'a da Aisha tulo kan ni Ala ka diɲɛ ye o kɛra waati min na maa minnu ye nin nkalon in labɛn o tun ye mɔgɔ saba de ye o mɔgɔ saba olu de filɛ nin ye Hamnatu bintu Jahshin ale ni Mistahu bun Usasa ale ni Hasan bun Sabit donc ninnu minɛna ayiwa ka bisanya fɛn min ye bisanya 100 i n'a fɔ a fɔra cogo min na k'o bɔ u la hakɛ min ni a kan ka b'u la o ye nkalon min tigɛ o hakɛ a bɔr'u la o la an bɛ Ala fo ka Ala barikada kosɛbɛ aya min n'a jiginna ka Aisha lajɛya kosɛbɛ kuranɛ kɔnɔ o aya de filɛ nin ye Ala ko kuranɛ kɔnɔ ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم فقتابلا والله سميع عليم صدق الله العظيم ولا الحمد لله من ألف والسا ولا هجرة سنتورنا أمبادو ولا نبو كهالسا محمد كبولي مكة كتا مدينة أسنتورنا كلا وكلا غزوة وكلا إنا فبفهم أكو غزوة خندق أيوة أفرا غزوة كلا أكو غزوة الأحزاب أمبادو نفنا كلا كلا بلي بلي مي نا كلا محمد كلا عليه الصلاة والسلام ni kɛlɛ in kafiru de farala ɲɔgɔn kan n'o ye arabu kabila caman ye minnu n'u bɛ Muhamadu kɔnturu la o kafiri jamakulu caman de farala ɲɔgɔn kan munna u ko Muhamadu Mustafa ayiwa a ka vi olu bɛ taa ban u bɛ taa Madina ci u bɛ taa silamɛya ko ban kafiru jamana in waati fo k'a dama tɛmɛ o de senfɛ u nana Madina i y'a faamu وكان عددهم 10,000 رجل كافرين بلا جلن تمبه ما واتا دوبا سانفه نيه جامكو يكا توما چه واتا دوبا سانفه وكان يمغو با وكان ابو سفيان دي بن حرب ابو سفيان بن حرب وكله كبريا ترى دالا كرا كلوكا مدينه كافاي وكافر جامكو باولي لدو اكاما kafiri caman faralen don ɲɔgɔn kan a caman kɛlɛbolo caman kabila caman
u ye bɛnbɛnbɛn kɛ e kelen pe contre la Muhamadu u kalekan ye mun ye i ka diina min n'i bɛ k'a lase u bɛ silamɛya ko ban u bɛ Muhamadu ko ban u nana o de kama o kɛlen kira Muhamadu Mustafa a y'a ye silamɛw fanga bɛ cogo min n'u k'u b'u disi da kafiri ninnu disi la a bɛna gɛlɛya fo k'a dama tɛmɛ parce que a don fanga min bɛ kafiriya la o tun tɛ silamɛw la i y'a ye maa 10,000 o tun ka ca fo k'a dama tɛmɛ donc o kɛlen kiraba Muhamadu sallallahu alaihi wa sallam a ye sahabaw fara ɲɔgɔn kan a y'a ka cɛminɛcɛw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a y'u ɲininka n y'o de f'i ye kira tun tɛ maa ye k'a bɛ girin ka ko kɛ a yɛrɛ ma ko o ko n'a nana ni kuranɛ aya ma jigin a la fɔlɔ kira tun bɛ sahabaw bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan a b'u ɲininka a b'a fɔ yalima ne ko nin ko in de bɛ yen sisan aw hakilina ye mun ye a kɛlen ka sahabaw ɲininka a ko aw hakilina ye mun ye bamanan kafiri baw de farala ɲɔgɔn kan magankaw fara ayiwa a n'a yɔrɔ caman kan an juguw bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan k'u bɛ na an ka ko ban